देखो इधर कितना आर्मी है, कितना फौज है, रास्ते में चलने नहीं देता, वो डंडे के साथ मारता है। मतलब अगर ये सब नहीं होता, अगर 90s में भी ये सब नहीं होता, 370 नहीं होता, अगर ये हुकूमत ऐसी नहीं होती, तो आप कैसे इमेजिन करती, आपकी लाइफ कैसी होती, अभी क्या होता? अगर सब ठीक है तो हम अपनी लाइफ से, अपनी घर से, मैं हाउस वाइफ है। खत्म खत्म जवान ये कश्मीर है, आज मैंने इतना देखा, कल फिर से बंद होगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा, फिर मुझे गालियाँ खानी पड़ेगी, फिर मुझे सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। मतलब इतना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है अब हर एक चीज को फेस करना पड़ता है बच्चों की तरफ देख के। India's nationwide lockdown of more than 1.3 billion people during the COVID pandemic is slowly drawing to a close after more than 3 months. But in India's conflict-riven Kashmir region, a separate, longer-lasting lockdown shows no signs of ending. The region has been under military lockdown since August 5, 2019, the day the government of Prime Minister Narendra Modi revoked a law granting Kashmir limited autonomy. Modi's government claims the lockdown is necessary to ensure security in a restive region. Critics say it's the latest in a long list of repressive measures enforced in Kashmir. The region is currently the most militarized place in the world, and this military has been implicated in numerous human rights violations, including rapes, disappearances, extrajudicial killings, and torture. 6 weeks before the COVID pandemic hit India, Vice traveled north to Jammu and Kashmir to hear firsthand how decades of living in a climate of crisis and fear has affected the mental health of women living in the region. This is Shehzada Banu. On August 4, 2019, one day before Modi revoked Article 370, her husband Hilal Ahmed Dar was arrested along with many others. His arrest left Shehzada penniless, forced to raise her children alone and undergo degrading but routine strip searches in order to visit her husband in jail. 2016 में यहाँ पे सब बुरहान वानी जब शहीद हुए तो उस टाइम तो सब यहाँ पे निकले थे स्टोन पेल्टिंग के लिए। मतलब बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े, अगर ये सब देखना है उनको तो उनको पूरे कश्मीर को अरेस्ट करना है। इवन तक जिनकी डेथ हुई है उनको भी फिर कब्र से निकालना है, उनको भी अरेस्ट करना है, क्योंकि उस टाइम सब निकले थे प्रोटेस्ट के लिए। उस टाइम हालात ही वही थे। 2016 का मुझे पता है, जितना मैंने सुना इसने उस टाइम पे किया है कुछ। गन नहीं थी हाथ में, सिर्फ पत्थर हाथ में था, पत्थरबाजी की है। मेरी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल से मैं ये सब फेस कर रही हूँ। 8 साल से मैं कंटिन्यू ये सब देख रही हूँ। हम एक बार चल रहे थे, मुझे याद है उसने मुझे बोला था मामा मुझे शूज़ ला के दो, तो मैंने उसको बहाना किया, बहाना कर कर के एक बार हम पुल पर क्रॉस कर रहे थे तो बोलते हैं मामा मुझे बोलो जिस बच्चे को टेंशन होती है वो क्या करता है। मैंने बोला क्यों, क्या करता है? बोलने लगा अगर वो बच्चा दरिया में छलांग मारेगा वो मर जाएगा ना। बोला कि मामा मुझे है ना टेंशन, हमें है ना बाबा जेल में, आपको क्या क्या सुनना पड़ता है, आपके पास सब बात है झगड़ा करने के लिए, आपको गालियाँ देते हैं, आपको मतलब डांटते हैं, हम भी आपको तंग करते हैं ना, मैं भी आपको तंग करता हूँ। मतलब मेरी हिम्मत ही टूट जाती है ये सब मतलब सुन के। As a human rights defender, you know that I have been campaigning for human rights since 1990. Before 5th August Day, one of the very major issue among the women was the phenomenon of the
enforced disappearance. We fear 8,000 people have been subject to enforced disappearances, which is highest for many countries, you know. تو جب آپ جاتی ہیں سینٹرل جیل یا تو جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کا کیسا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں، کیسا بیہیویئر ہوتا ہے؟ جی میں جب چلی جاتی ہوں، میں کیا کوئی بھی جاتا ہے، بزرگ عورت تک ہوتی ہے اس کو بھی پورا اوپر نیکڑ کر کے چھوڑتے ہیں، چیکنگ کر کے، مطلب پورا جو کپڑے لگا کے ہوتے ہیں وہ تو نکال دیتے ہیں پورے وہاں پہ. مطلب ہم روتے بھی ہیں، نہیں مطلب یہ ایسے کیا چیکنگ کر رہے ہو، آپ کے پاس تو مشینز ہے، الیکٹرانک سامان ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، اس کے ذریعے چیکنگ آپ کر سکتے ہو. لیکن نہیں، وہ لوگ تو اگر انسان نے مطلب شلوار پہنا ہوگا، اس کے اندر تھرمو کوٹ پہنا ہوگا، وہ تک نکال دیتے ہیں. نہیں، پھیرن بھی نکال لو، سویٹر بھی نکال لو، فراق بھی نکال لو. تو وہاں پہ جب میں اندر ہوتی ہوں، انٹری جب ہوتی ہے تو پہلے گیٹ پہ ایک جگہ پہ ڈائپر نکالتے ہیں میری بیٹی کو، پھر دوسری جگہ پہ نکالتے ہیں، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ. پھر مجھے غصہ آتا ہے، میں اس کو نکال ہی دیتی ہوں. میں بولتی ہوں کیا ہے یار، یہ بچے کے پاس کیا لے کے جائیں گے، ڈائپر کے اندر کیا رکھیں گے. مطلب ایسے تو مطلب غلط ہوتا ہے نا. لڑکا ہوتا تو الگ بات ہوتی، لیکن وہ چھوٹی بچی ہے، لڑکی کے ساتھ ایسا بھی ہے. By the 1990s, a homegrown militant movement rose out of the fight against the Indian state and began to attack military posts in the region. The government responded with harsher crackdowns, and the conflict quickly became defined by a rhythm of rights violations perpetrated by the Indian state. We traveled to Pulwama, a district where 40 soldiers were killed in an attack by local militants in February 2019. The district has been known for ongoing clashes between armed groups and government troops since. These cycles of violence spurred a significant rise in mental health issues in the district. This is Dr. Majid Shafi, the lone psychiatrist for a district of more than 1 million people. When we arrived, the waiting room of his small clinic was already full. As per the MSF report, 10% of the population is suffering from severe depression. This is actually a very, very bad figure. And most of these actually, even MSF has said that it is a woman population who actually suffer mostly from the issues of anxiety, depression, and trauma-related stress. MSF reports have indicated that close to 45% of the population in Kashmir suffer from some kind of mental distress. The numbers since August 2019 have been on the rise, and the continuation of the lockdown is only affecting it further. With the 3 decades of conflict and trauma, we have huge burden of anxiety and depression here in this area. Although most of the people are resilient, they tend to cope with their own coping mechanisms. You can see even in the OPD outside, there's mostly women who are waiting. They form actually around, if you see, compare our figures, for every one man who is 2 women, 2 to 3 women with the test. When Shaista was just 2 months old, her father was subject to an enforced disappearance. Because Indian courts don't declare victims of enforced disappearances as legally dead, the tragedy cast a long shadow over young Shaista's life. Now at the age of 27, Shaista has been fighting the courts for a few years to try to inherit her father's property. ایکچولی میں بچپن سے ہی بہت زیادہ سینسیٹیو تھی. تو جب میں تھوڑا ان 6th 7th اسٹینڈرڈ میں جب میں تھی تو اس کی مطلب تب تک مجھے محسوس نہیں ہوتا مطلب باپ کی کیا کمی ہوتی ہے، اس کی امپورٹینس کیا ہوتی ہے، باپ ہونا کیا ہے. ایون تو میری ماما بھی میرے ساتھ نہیں تھی، ان کی دوسری شادی ہو چکی تھی، میں نانی حال میں تھی، وہاں ماما مامیاں تھی. کبھی کوئی ڈانٹتا بھی تھا میں کہہ نہیں سکتی تھی یہاں سے، مطلب میں سب کچھ چپ کے سہ لیتی تھی. میں بولتی تھی اب یہ میری قسمت ہے تو مطلب میں کس کو میں بلیم کروں. اس کے بعد جب میں تھوڑا مطلب آگے جب میں تھوڑا مجھے سمجھ آیا، میں نے اپنے گھر والوں سے بولا کہ آپ مجھے میری پراپرٹی جو ہے پاپا کی، آپ اس میں تھوڑا شیئر دے دو جتنا میرا حق ہوگا، تو میں بھی اپنی لائف سٹارٹ کر سکتی ہوں.
تو انہوں نے بولا کہ ہمارا جو شریعت کا قانون ہے جو انہوں نے بتایا کہ تو اس حساب سے مجھے پراپرٹی میں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پھر میں نے بارہمولہ کورٹ میں جو ہے ان کو کیس فائل کیا. تو بہت ٹائم تک میں لڑی ان سے. آج تک انہوں نے مجھے اپنے گھر میں کبھی وہاں آنے نہیں دیا. شادی تو میں ابھی کرنا نہیں چاہتی تھی. میرے بھی کچھ سپنے تھے کہ میں بھی بہت زیادہ پڑھوں, لیکن نانی حال والوں پہ بھی میں بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی. اب وہاں پہ بھی مطلب میری مشکلیں ختم نہیں ہوئی, تو وہاں پہ بھی میرے ہسبینڈ کی اسٹیپ موم ہے, وہ وہاں پہ بہت تنگ کرتی ہے مجھے. اس کا جو باپ ہے ان کا اپنا ایشو ہے, پھر وہ مجھے لاتے ہیں, مجھے مارتے پیٹتے ہیں وہاں پہ. اب میں وہ جیلوں کہ یہ جیلوں. اس طرح میں بہت زیادہ سٹریس میں ہوں, بہت زیادہ مینٹلی میں ڈسٹرب ہوں. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں تو کروں کیا. مطلب سٹل میری جو مصیبتیں ہیں, مشکلیں ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں ہے. فی الحال میں سفر کر رہی ہوں, دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوگا. اب پرویز صاحب کے پاس میں گئی, وہاں کیس چل رہا ہے میرا. اب دیکھتے ہیں میری قسمت میں کیا ہوگا. اگر یہی قانون رہا پھر تو انصاف مجھے ملنے سے رہا نہیں. No, Shaista's case is two important things. One is that she is being disinherited from the property of her father. Because we believe that unless the remains of the body is not found, a man is presumed to be alive. Her struggle, which is very unusual, that a girl that who has no support, she completes her master, struggling. I mean, her is a very unique case. Otherwise, normally the children of the disappeared, they can't do what she has done. جب ایک بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہونے چاہیے تھے تو میرے ہاتھ میں تب مطلب فائلز تھی, مجھے نوٹس آتی تھی, یہاں جاؤ وہاں جاؤ. میرا بچپن بھی ایسے ہی گزرا. پھر جب تھوڑا ہوش سنبھالا, پھر یہاں سے اپنی اسٹڈیز بھی کرتی تھی, اور یہاں سے پھر اپنا کیس میں اکیلے خود فالو کرتی تھی. پھر دونوں چیزیں میں نے کی, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی ہمت, فی الحال ہوں تو میں ایک لڑکی, ایک انسان, میری بھی ہمت پھر ٹوٹتی تھی. لیکن پھر میں خود کو خود ہی سہارا دیتی تھی کہ نہیں, ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انصاف کبھی نہیں ملا, میرے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا. Women in Kashmir have been affected physically and also the psychological aspects. If you see the PTSD among the women, the depressive psychosis. But after 370, what was a bit different was the fear psychosis, which was engineered by the government here. Because 30 years my documentation and working on the human rights, that I have never ever seen such fear psychosis. So in that situation, the women suffered mostly. And then when you have uncertainty in Kashmir, they are very much concerned about their children, about their husbands. So what would you say are the common things that people suffer from in this area? I would say depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, but I don't call it post-traumatic stress disorder, because post-traumatic stress disorder is something, somebody goes in the safety of his home, safety of his place, away from the conflict and feels the consequence of trauma. But here it is not post, it's traumatic stress disorder. People are suffering it in the real trauma and they have every chance of being exposed to trauma again and again. So the concept of post-traumatic stress disorder is not exactly valid in this population. مطلب جیسا کہ یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے آئے, اس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں. یہ ڈر کا ماحول ہے. مطلب رات کو جیسے ہی شام ہو جائے, لڑکی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے, نہ دیر سے آ سکتی ہے. ایون دن میں وہ اپنے کھیت میں اکیلے نہیں جا سکتی ہے. بس ڈر رہتا ہے کہ کہیں سے آرمی نہ آ جائے, پولیس نہ آ جائے. تو ایون یہاں تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اب کانوائے آتی ہے یہاں سے, اگر کوئی پیشنٹ بھی ہوگا, لیبر پیشنٹ بھی ہوگا, کچھ بھی, تو اس کو تو رکنا ہی رکنا ہے. دیکھنا, یا تو یہ سب دیکھنا ہے یا تو مجھے خود کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ابھی میں نے جتنا دیکھا ہے نا, اس سے زیادہ اب میں فیس نہیں کر پاؤں گی. اس کے آگے میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی. میں نے زندگی میں اتنا کبھی نہیں, کسی نے میرے ساتھ مطلب ایسا کبھی نہیں سوچا ہے نا, اس طریقے سے کبھی کسی نے بات کی ہے.
Earlier we had scarcity of doctors. Now Government Medical College Srinagar is producing 8 MDs every year. But mental health is not a focus. It is not a area of priority for the agencies, for the government. Telling you honestly, actually, we require more of mental health professionals, not just psychiatrists. We require counselors, clinical psychologists, psychiatric social workers. We require a lot of mental health professionals going by the burden of the mental health illness. For example, in this OPD, normally under normal circumstances, it is an ideal ratio. I should be seeing around 20 patients per day, but I end up seeing sometimes 200 patients per day, which is not good for my patients. It's not good for me as well. From being a psychiatrist, I have just turned a pill to a prescriber. That's it. It is not a good situation overall for the people and for the mental health of the people. आर्टिकल 370 हट गया अगस्त में, उस टाइम पे आप कितने मंथ्स प्रेग्नेंट थी अगस्त में? उस टाइम मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ था। यहाँ से हॉस्पिटल लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। मैं चेकअप्स के लिए जाती थी, पैदल जाना पड़ता था, गाड़ी को अलाउ नहीं करते थे, फिर पैदल आना जाना, और रास्ते में मतलब दवाई इवन टाइम पे नहीं मिलती थी। तो उस टाइम मुझे लगता है फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मतलब इंसान मेंटली बहुत इल था कि पता नहीं क्या होगा, दवाई भी मिलेगी, मतलब दवाई मिलना, खाना बाहर, दूध मिलना मतलब मुश्किल हो गया था। मतलब उस टाइम हमने बहुत मुश्किल से सर्वाइव किए हैं। और यहाँ से मेरे जॉबलेस जो हस्बैंड थे, मतलब हम तो पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम आगे करेंगे क्या। Questioning on the laws, questioning that number one, the implementation of using the law to stifle the dissent. Now see that you have right, left, center detaining 3 chief ministers who, when they are in the power, how they justified the Public Safety Act, how they said at that time it is necessary. Then this Umar Abdullah, again booked under Public Safety Act, he said, when he was said that Public Safety Act is a draconian legislation, he said no, there are inbuilt mechanisms under the Public Safety Act. So these legislations here have been always justified by the people who have ruled the state. Parveena Ahengar is known as the Iron Lady of Kashmir. She is a fearless critic of the military and central government and a campaigner who works to help the families of those affected by forced disappearances and military violence. मेरा बेटा उठाया 90 से 18 अगस्त रात को। फिर बाद में मैंने केस लड़ा, रोज़ जाती तारीख पर, कभी 5 बजे उठता, कभी उठता नहीं, तो फिर मैं बेबस होकर आती घर में, रोती बहुत। मैंने आज नींद नहीं किया, मेरे तारीख है आज, मेरे को बेटे को मुलाकात देगा, उन्होंने मुलाकात नहीं दिया। She took us to meet a woman blinded by a pellet gun, a common injury in Kashmir. पहले मैंने खुद काम किया, कोऑर्डिनेटर काम खुद किया, मैं खुद गाँव गई ढूंढने के लिए विक्टिम को। बाद में वो बन गया, मेरे पास वो थोड़ा सा मटेरियल बन गया, तो फिर बाद में काम शुरू किया, तो फिर वो हमारे साथ जुड़ा, स्टाफ वो, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये भी बहुत काम करता है। आपके घर में अब और कौन कौन है? मेरा हस्बैंड है, मेरे बेटे हैं, मैंने 7 बच्चों को शादी किया थी, अपने बच्चों ने मेरे साथ किया। ससुराल वालों ने कोई साथ नहीं दिया, उन्होंने वो बहुत डांटा, बहुत लड़ाई किया, वो किया, घर खराब, ये खराब। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे बच्चे खराब नहीं हो जाएगा। मैं किसी को डरने वाली नहीं, मैंने बोला मैं मारने वाली को डरने वाली नहीं, किस बात का डर है, ये सच्चाई की लड़ाई। आज मेरे साथ हो गया, कल उसके साथ हो गया, परसों उसके साथ हो गया, ये किसी के साथ नहीं होगा, ये कहने को ये मन की आसान विचार है। इसलिए मिलती हैं आप उनसे
क्या बात करने लगे? नहीं ना, उन बेचारी को पैलेट लग गया आंखों को, तो फिर इसलिए उसको देखना उसका क्या हाल है, ये कैसा है, क्या कर रही है, इसलिए उसको मिलेगा, उसको थोड़ा सा मिलेगा। वो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई कोई है। پنس گامس مز آئی پولیس آرمی آئی ٹاسک فورس آو پتہٕ اوس مےٚ لۄکُٹ بچہِ رومُت بہٕ گٔیَس سُے ژھانٛڈنہِ پتہٕ آو مےٚ پُلسہٕ وول آے بِہِتھ ژھایِل کُن تٔمۍ لٲج مےٚ پیلٹ أچھن دۄشوٕنی پتہٕ نِیَس بہٕ ہاسپِٹل تتہِ نِیَس سرینگر پتہٕ آے مےٚ أچھن سرجری کِہیٖنۍ مےٚ نہ حظ چھِنہٕ گاش کہِ مےٚ چھِ تھوڑا 30% حظ چھِ مےٚ بس مےٚ حظ چھِ چِٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ حظ لیکھِتھ مےٚ حظ چھِنہٕ ٹوٹلی بنان تاپس نہٕ نیرُن اوترٕ پٮ۪ٹھ اوس شیٖن مےٚ اوس نہٕ شیٖنس منٛز تہِ بنان نٮ۪بر نیرُن بیٚیہِ چھِ مےٚ آٹومیٹِک حظ برٛکھ وسان چھِنہٕ خاص پتہٕ حظ لوگ مےٚ ییٚلہِ نہٕ مےٚ گاش حظ آو کِہیٖنۍ پتہٕ حظ گٔے مجبوٗر فٲصلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ پتہٕ حظ گوٚو طلاق بہٕ حظ روٗزٕس نہٕ پتہٕ لُکہٕ ہٕنٛدِس گرس لایق کِہیٖنۍ بہٕ ٲسٕس نہٕ مالنہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِنہٕ اگر پننہِ مالنہِ آسہِ تتہِ چھِنہٕ انسان دِوان بتہٕ کامہِ ورٲے تہٕ وۄنۍ کتہِ دِنہٕ وٲرۍوِ ماما آسہِ سُہ تیُتھ نفر دپہِ ہا اَدٕ أمِس گٔیو نہٕ بٔلکہِ مے آیو مے اگر آیو تہٕ بٔلکہِ أمۍ سٕنٛدِ جایہِ اوس یہِ ما ہیٚکہِ ہا مےٚ طلاق دپیم بہٕ تراوٕ ژٕ أتی تہٕ بہٕ کرٕ بدل خانٛدر چھُ زنانہِ منٛز چھُ یہِ صفت تٔمۍ آسہِ ووٚنمُت یہِ اگر لگہِ تہٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ أمِس مےٚ بنہِ بوجہِ بیٚیہِ حظ تھوڑا ٹٮ۪نشن تہِ حظ گژھان اَمہِ سۭتۍ گوٚو تنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ مشرف تہِ گوٚو ذہنی پریشانی یم باقی چیز وۄنۍ کیُتھ چھُ تۄہہِ باسان مطلب ذہنی کیُتھ چھُ تۄہہِ باسان ذہنی پریشان دباو کوٗتاہ پیوٚو تۄہہِ حظ واریاہ حظ دباو واریاہ حظ بہٕ ٲسٕس کٲم کار کران مےٚ حظ چھُ وٕنکیٚنس واریاہ دباو بچہِ سُنٛد تہِ حظ چھُم پنُن تہِ حظ چھُم پنٕنۍ زندگی تہِ حظ گٔے أمۍ ضایہِ تۄہہِ کیُتھ چھُ باسان محلس منٛز سٲری ونان یہِ چھُ پیلٹ آمُت تمہِ وِزِ کیُتھ چھُ تُہۍ کِہیٖنۍ بہٕ حظ ٲسٕس ودان حظ پتہٕ حظ چھِ مےٚ پنٕنۍ رِشتہٕ دار لڑکہٕ حظ تِمو ووٚن ژٕ کیٛاہ چھکھ ودان أسۍ ہٮ۪مو فخرٕ سان چون ناو ژٕ کیٛاہ چھکھ ودان بہٕ چھَس نہٕ اتھ ودان بہٕ چھَس ونان میٛٲنۍ جوٲنی گٔے خراب میٛٲنۍ جوٲنی مۄکلے مےٚ تہِ ٲسۍ پننہِ جایہِ تمام بہٕ حظ وٕنکٮ۪ن پننہِ وٮ۪سہٕ وٕچھان اصل پٲٹھۍ مےٚ حظ چھِ گژھان پننہِ جایہِ محسوٗس تُہۍ کیٛاہ چھِو سونچان کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن حالاتن مُتعلق سُہ حظ گٔے ختم کٔشیٖر حظ کٔرٕکھ ختم حظ آو فٲیدٕ تہِ نہٕ کینٛہہ أچھن ہُنٛد گاش تہِ حظ گوٚو جوان تہِ حظ گٔے سٲری The way army, the perpetrators who have complete impunity, they can't be prosecuted, they can't be, punished, and there can't be repressions. I think, to my knowledge, there will be 50 or 40 cases where the high courts have directed the executive to pay 1 lakh rupees as a compensation. But in 99.99 cases, the high courts have failed the relatives, or not only they disappear, but also the victims of other human rights violations. Like we have rape cases, we have custodial death cases, arbitrary detention, and torture cases. Well, torture cases people don't come to court here because they believe they're alive. They have not been dead. They feel it is. They don't complain about the torture. کوئی بچہ گھر میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو حالات خراب ہوتی ہے اس کو پولیس آ جاتی ہے چلو جی کیا کرنا ہے ایسے آپ نے کیا ہے یہاں پہ حالات خراب ہوں گے تو چلو آپ کو بند رہنا ہے پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے پھر دے دیتے اس کو پرچہ پھر آتنکوادی کا درجہ دیتے. کیا ایک قانون سے آپ ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرو گے اس کے جینے مرنے کا فیصلہ کرو گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی جلدی وہ وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے بچوں کو تو سیدھا پھر وہ بیچارے خودکشی ہی کریں گے ان کو لگے گا کہ اس دنیا میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے. کیا قانون میرے لیے قانون ہمارے بچوں کے لیے قانون کشمیر کے لوگوں لیے کشمیر ہماری ملکیت ہے کشمیر ہمارا ہے تو پھر یہ جنت ہے جہنم بن گیا کس لیے ہماری بچوں کو کارڈ دکھانا ہے
इधर आर्मी फोर्स से। फिर हमारे बच्चे भाग कर बाहर जाते पढ़ने के लिए, उधर भी उनको बख्शा नहीं, उधर भी मार पिटाई, उधर भी मारता। आज इतना महीना हो गया हम जाते नहीं खेलने, किसके पास जाए? फोन भी बांधिया, प्रेस भी बांधिए, सब कुछ बांधिए। क्यों झूठ बोला? किस लिए झूठ बोला? ये हक की लड़ाई, सच्ची लड़ाई, ये झूठी लड़ाई नहीं। सबों के पास ऐसा ही, किसी का माँ मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का कोई नहीं रहता। जब तक परवीन जी जिंदा तब तक लड़ेगा।